Discuss about the community-based correction program in the Philippines. These community-based correction program in the Philippines are those programs that are intended to treat criminal offenders within free community as alternative to confinement. So, it means nga ang kaning mga criminal offenders di na sila need nga isud pa sila prisuhan para pagbayaran nilang sa dirira ni sila sa community where they can live normally nga na sila relationship sa ilang pamilya, makakontinue sila sa ug unsa sila. Pero bisan nara sila sa community, wa sila sa prisuhan, nagyapon sila encounter or experience nga rehabilitation program para malaw-abiding citizen sila balik. Also, community-based correction program began on 1970s until 1990s. The program offers an alternative to incarceration within prison cells. Daghan kunong criminologists ning believe nga ang mga criminal offenders kuno wa na sila nagdiig nga isud sila prisuhan. Kay for example, na usa ka tawo nga na priso siya tungod sa gamay ra nga case inaw na to robbery. Tungod kay pagsud ni ja kumusud ba kas prisuhan kay humot kas pananaw sa mga nagdugay na dito. So ikaw tripan, ikaw tungod kay ikaw tripan mabunog ka ingana sa labaw na sa ato makitaan sa TV nga bunugon jud ka ingana. Tungod na inon sa imong na experience within sa prisuhan, maka hunahuna inong ka nga na moapil ka inga tong mga grupuha, moapil ka nila og kanang sa ilang trip sa ilang kinabuhi didto nga nikapaworsen na hinon sa imong imbis kay ni insod kag prisuhan kay para ma-rehabilitate ka nga kanang maotro nga maka-realize ka nga di day sakto imong gibuhat nga crime, di na pwede tungod kay sa imo na hinung na experience dito wa na hinuon ka ning worse na hinung ka nga pagka offender nga wa na hinung ka na adyo ning worse na hinung ka. As what I've said earlier, ang kaning mga offenders ani narani siya sa community or also known as non-institutional correction, which located in the neighborhood, which allows you to live normal or to have normal family relationship and friendship, as well as rehabilitation services such as counseling, instruction in basic living skills, hatagan kanila o tabangan ka ug hatagan kanila og kanang way nga unsaon nimo igpang-apply og trabaho, hatagan kanila training nga dira makatabang sa imong kaugalingon og makatabang ni siya sa imong pamilya og sa community pod. The topic that I have to discuss is the rationale for community-based treatment. The international community has long recognized that the goals of human criminal justice system are best served if offenders are reintegrated and rehabilitated by means other than reincarceration. So, ang international community is nag-recognize sila nga ang offenders kuno ang dapat yun nga punishment nila or rehabilitation is through reincarceration, which is confinement of a jail or prison. Incarceration or imprisonment should be the last resort and utilized for those who committed serious and heinous crimes, while the community-based treatment should instead be promoted whenever possible and feasible to hasten an offender's reintegration into society. So there are two types or kumbaga two ways of kanang punishment if makakommit kag kanang crimes, whether serious o minor. So it is incarceration or true imprisonment or maato ka sa masud ka sa prison or jail. And last, ang usa is kanang community-based treatment. Imprisonment leads to another problems related to an offender's stigmatization and desocialization. Often prisons thwart the offender's potential for growth and excellence and spawn dependence and mistrust on their part instead. Prisons usually eliminate or alienate offenders from their family, friends, and acquaintances. So syempre kung kanang nakakumit kag crime, mahimo kang criminal, and then mapanisyon ka, maadto ka sa kanang prison, the moment ka masistensyahan ka kung pila ka tuig nga imong punishment ka mo stay ka sa prison, so normally automatically ma-deprive jud ka, kumbaga mabuwag ka sa imong family, sa imong nadak-an kay
i-rehabilitate man ka, tarungon man ka, i-cure man ka sa imong kanang i-correct man ka sa imong gibuhat nga crime. Due to the overcrowding in prisons leads to dehumanizing conditions which make reintegration and resocialization even more difficult. So, sa ato diri sa Pilipinas, a lot of crimes happen. So, syempre kay daghan ang crimes kanitabo, daghan pud ang kanang kriminal. So, sobrang kadaghang kriminal, kasagaran sa mga ilang gihimo nga crime, most is serious. So, sila ibutan nyo sila sa jail. The more nga nagkataas ang panahon, the more pud nga nagkadaghan ang kanang rate sa mga criminals, which is ang problema karon sa Bureau of Correction or sa mga prisuhan is kanang overcrowding na sila kadyo, which is not good for kanang rehabilitation process sa mga offenders. Prisons spawn the formation of subcultures among prisoners that tend to harden them. This is so because prisoners have to counteract the effect and deprivations of imprisonment and the conditions prevailing in jails, which are often rigid and arbitrary. So, mostly, syempre kay girehabilitate man sila, na sila yung mga rules nga sundon, which is, ang uban, dili healthy ba, kumbaga napugos ra sila nga ilang himuon, di pareha ng kanang wa kay rules nga buhaton kay free man ka dito kay syempre na makasapisuhan, so di ka free nga buhaton imo gusto na kay rules nga faluhon para ang imong sentensya dali ra ka makagawas, makita nila ang imong pagkabag-o. And then corrective actions and treatment measures are better achieved in a natural environment such as the community, where offenders can highlight and relieve the areas of their life they want to change. So mo na nimo so diri ang community-based treatment. Kumbaga ang giingon diri is ang offenders kuno kung i-rehabilitate sila or ang ilang makuha nga kanang rehabilitation is community-based, mas dali sila maka-adjust, mas free sila, di sila mapugos, mas dali kanang ang ilang kanang process sa rehabilitation is dali kay mura ra mas lagnara sa ilang bahay, community based raman sila, so di sila mapalabian og adjust. Ang restorative sa kanang ilang kuan para mobalik sila sa original nga kanang ilang kinabuhi, mas dali ra kay naka community based man siya. And then since the community is a natural locus for legal, socio-economic, and cultural changes and development, community-based corrections enable offenders to adapt more effectively to such charges in a more realistic and flexible manner. So, mao lagi ni. Tungod kay community-based man siya, naara man di sa community, mura ra siya, kumbaga, lahi siya sa ijang kinabuhi sa una, pero more likely duol ra siya kinabuhi sa una kay community-based man siya, so dili siya maglisod og adjust, mura ra siya og wa siya gipanisyan, unlike nga naka sa prison nga daghang ka rules nga sundon higpit kaadyo. The community also provide a network of relationship and a range of activities that enable offenders to know themselves better in a variety of real life situations, thus improving their social skills and enhancing their social functioning. Moreover, offenders are able to continue dispensing responsibilities for many day-to-day basic socio-economic commitments such as managing a home, budgeting our resources. So mura jud sila og kumbaga wa sila gipanisyan, mura ra sila og na sila sa ilang bay, pero na sila rehabilitation nga kanang nadawat kumbaga psychologically ingana ang ilang kuan, and then dili maglisod agad tong kumbaga hingbantay nila kay duol raman dali ra sila og bantay, and then di pud sila maglisod og kumbaga dili sila maglisod sila rehabilitation kay makita nila ilang duol raman community based raman sila, so makita nila ilang mga ginikanan ning ana friends. This enables them to maintain self-esteem due to their exposure to the day-to-day realities of life in society. They are afforded more participation in planning, implementing, evaluating their integration plans in a natural setting. So, ang ilang process to unite again sa community is smooth ra ang dagan kay kuan man. Kumbaga,
ang ilang exposure sa day-to-day realities of life kay more on kuan man kanang kanunay man day-to-day man lagi siya. So mura ra siya og wa siya na rehabilitate, mura ra siya naro siya kanang normal ra siya. And then this planning also more responsive and relevant due to their exposure to the day-to-day realistics of life in society. So they are afforded and more participation in planning, implementing, and evaluating. So maulag ito. This contrasts with imprisonment where rehabilitation work is based more on reflection as part failure and planning in the future. So mas effective, mas dali ang community based kumbaga kumpara sa kanang imprisonment. Kay dito sa kanang jail, syempre mostly ang nakabutang dito is kanang serious crime ang ilang gi-commit. So mga bagtik na to nga mga kriminal ang naa dito. Kumbaga dili healthy ang environment dito kumpara sa community based. Then last is the implementation and evaluation of rehabilitation and reintegration plans, on the other hand, can be monitored and more closely as these are related to the offender's daily living in the community. So kumbaga kanang win-win both sides sa nagbantay sa kanang offender nga naka-community base ug katong offender nga naka-community base pod kay syempre ang nagbantay ni siya mura siya og igura na gibantayan liun ka kung sa kanang nahapsay ba imong rehabilitation kung hinsunod ba kay nga na asa mo ikaw pod habang naka-rehabilitate ka mura ra pug ag nasa inyo kay na community based ra ka. So in all ang community based is more on effective siya og sadyon nga ma-apply sa kanang offender kumpara nga naka sa kanang prison or in jail. Other aspect of corrections. Number 1, parole or parole. It is the process of the suspending in a sentence of a convicted after having served the minimum of his sentence without granting him pardon, and the prescribing term upon which sentence shall be suspended. Ang proseso kuno sa pagsuspenso o pagsuspindi sa priso nagkahuman sa pag-alagad. Una, ang minimum sa iyang sistensya nga walay paghatag kaniya og pasaylo og gitudlo sa termino nga niini gisuspindi ang sistensya. Number 2, executed clemency. It shall refer to absolute pardon, conditional pardon with or without parole, condition and commutation and sentence as may be granted by the President of the Philippines upon the recommendation of the board, and pardon and parole. Ang tumong kini sa higpit nga pasaylo, condition sa pagpasaylo adunay naa or wala ang parole, condition og pag-usab sa silot granted by the President of the Philippines sa rekomendasyon sa board, pardon and parole. Absolute pardon. So absolute pardon means higpit nga pasaylo. It refers to the total extinction of the criminal liability in the individual to whom it is granted without any condition whatsoever, and restores to the individual his civil rights and remits of penalty imposed for the particular conduct. Nagtumong kini sa tibuok nga pagkapuo sa kriminal o kapangakuan, manay gihatag nga walay bisan unsang kondisyon, bisan unsa o gipahiuli nga katungod sa civil, and remits the penalty imposed to the particular convicted. Ang napay purpose na iduhabuok to right a wrong and to normalize a tumultuous political situation. Ang to right a wrong, iyang isakto ang iyang mali, and to normalize and tumultuous political situation aron mahimong normal kagubot nga kahimtang sa politika. Conditional pardon o kondisyon sa pagpasaylo. It refers to the exemption of an individual within certain limits or conditions
from the punishment that the law inflict for the offense he has committed, resulting in the partial extension of his criminal liability. Nagtumong kini sa extension o individual with uban nga limitasyon or kondisyon. Kanang punishment sa law or conflict kanang mga sakit para sa pagkakasala, he has committed, resulting the partial extension means bahagyang pagkalipol of his criminal liability. B. Amnesty or amnestia. A general pardon extended to group of persons such as political offenders purposely to bring about the return of descendants to their home and restore peace and order in the community. Usa ka kinatibuk-an nga pasaylo grupo sa mga tao tulad ng isang political na nagkakasala o purposely to bring about paghalingaw hinami sa ilang balay and aron panahiuli ang peace of order in the community. Commutation of sentence. Pag-usab sa silot or sentensya. An act of the president changing, reducing a heavier sentence to a lighter one or a longer term into a shorter term. An act of the president magbag-o or mag-reduce sila sa bugat nga silot sa usa nga gaan nga mag-reduce sila sa gaan nga silot o mas taas nga termino into a mubo nga termino. D. Reprieve or pagbawi. A temporary stay in the extension of sentence, especially the execution of death sentence. Generally, reprieve is extended in the prisoner sentenced to death. Usa ka temporaryo nga pagpadayon sa pagtuman sa silot, labi na ang pagpatuman sa asistensya sa kamatayon na kinatibuk-an ang pag-undang gitunol sa mga priso na nga gihukom sa kamatayon. My topic is advantage of community-based correction, disadvantage of community-based correction, and goals of community sentence. Advantage of community-based correction. Number 1, family members need not be victim also for the imprisonment of a member because the convict can still continue to support his family. Ang membro ng pamilya ay hindi maging biktima sa pagkakulong kasi kahit convict siya ay patuloy pa rin siyang makasuporta sa pamilya. Rehabilitation will be more effective as the convict will not be exposed to hardened criminals in prisons who will only influence him into a life of crime. Ang pagka-rehab ay epektibo para hindi ma-expose ang convict sa ibang masahol na kriminal. Rehabilitation can be monitored by the community. Community correction can be made and be more effective. Ang pag-rehab ay kailangang ma-monitor sa komunidad para maging epektibo. It leads counseling on the part of the government cause of incorrection will be eliminate which is extreme beneficial of the part of the government. Hindi masyadong magasto sa gobyerno at beneficial ang gobyerno. Community programs can is jail and prison clothing. Ang mga programa sa komunidad ay makagaan upang maluwagan ang mga kulungan. Disadvantage of community-based correction might is clothing by placing prison-bound offenders in a program that allows them the chance to avoid
incarceration, but such programs might also be filed with offender who actually should have received a less severe sentence. And public safety may be makaluwag sa loob ng kulungan, pero baka mapuno sa mga offenders na mababa lang ang sentensya. Ang kaligtasan sa publiko baka ma-compromised. And goals of community sentence: easing institutional crowding and cost, pagpagaan sa institutional crowding at gasto, surveillance, pagmamatyag, addressing problems related to criminal behavior, iparating ang problema na may relasyon sa pag-uugali ng isang kriminal, community reentry, makabalik ulit sa komunidad, restorative justice, pwede ang akusado ay magkamali ulit at mabilis ang pasya kahit hindi pa nagkakasala. Disadvantage sa goals ay makapibigay siya ng stress and pressure sa isang individual at bulagan sa ibang oportunidad, and also sa ibang oportunidad, and also giving us a sense of failure. Disadvantage sa goals ay it will set up our success, makapagbigay sa atin ng direksyon realistic at makatulong sa atin sa pag-organize at maabot ang ating mga goals sa buhay. The topic that I will discuss is barangay justice system. The Philippines take pride in the fact that it has a unique and ingenious way of settling dispute and treating offenders at a small political level, the village or barangay. The system is called Katarungang Pang-Barangay and is aimed at the amicable settlement of dispute at barangay level. Established in 1978, is aimed to promote the speedy, peaceful, and inexpensive administration of justice and to relieve the police prosecutor's office and courts of concealable cases. Settlements and award rendered under this system have the force and effect of a final court judgment. Under the jurisdiction of the Katarungang Pambarangay are all disputes which are punishable by imprisonment not exceeding 1 year or fine not exceeding 5,000 pesos between and among parties. Actually, residing is the same village, city, or municipality. So, this system is called as Katarungang Pambarangay. It established on 1978 and kani si nga kaning pangbarangay ra nga kaso is mga kuan si kanang mga watog manok, mga inana, murag mga basic ra kibali nga crimes nga mahitabo anas inyong barangay inana, kanang dili siya ingon nga heavy nga kanang pagkabuhat nga dautan inana, di siya ingon nga heavy nga murag nakapatay ka inana. So pwede ang kana siya nga kaso is pambarangay ra kanang mga wat ug manok inana, basta ang ija ganing fines is dili mo lapas og 1 year o dili pod mo lapas ang ijang fines nga 5,000 pesos. Dili mo ingon nga taas pas 5,000, dili po mo ingon nga taas pa pod sa 1 year ijang kuan. So kana nga kaso kung mulapas pa gani sa kana ng 1 year or mga 5,000 nga fines, dili na siya pwede sa barangay inana. So non-criminal cases outside of the coverage of the Katarungang Pambarangay may be referred for amicable settlement to the lupong tagapamayapa or peacekeeping board at any time before trial by the police, prosecutor, or court.
This peacekeeping board carries out the function of the Katarungan Pambarangay and is created in each of the more than 42,000 barangay and village in the Philippines. It is headed by the barangay chairman and not less than 10 nor more than 20. Numbers selected every 3 years from among the barangay resident or person working in the barangay chairman fails to amicably settle dispute of submit before the lupon. So kanang mga non-criminal crimes gani nga di na ma-covered na sa pang-barangay ra kanang katarungang pambarangay kanang sa barangay ra nga kaso, pwede po na si Janimo i-refer sa barangay para maadyo na nga pagka-settled. Ang muskuan ana is lupong taga-pamayapa or peacekeeping board before na si Janimo ipasa didto sa police or prosecutor or sa court. Kay ang peacekeeping board is nag-function na siya sa katarungang pambarangay nga nag-create na siya more than 42,000 barangay village sa Pilipinas. So nag-head po ang ijang head ani is barangay chairman dili mula pa sa 10 nor more than pa sa 20 ka members. So ma-selected every 3 years sa barangay resident diha sa inyong barangay kibaliin ana. So kung ang chairman ganis inyong barangay is failed na siya sa pag-settle sa maadyo ang inyong mga pinaglalis, kung ma-failed gani ang inyong barangay chairman, diha pa na masubmit sa lupon. Ang lupon kibali ang murag kinawian ang judge anang case nga gihatag kanang murag kaso kibali nga kanang naatubang. So this form of justice administration enable both the victim and the offender the opportunity to settle their disputes among who have a more intimate knowledge of them, and therefore the reason for their dispute due to their proximity to the locus of the crime. The lupon member are also able to take stock of the socio-economic and cultural dimension of the dispute and thus have a better understanding of the crime and the parties involved. So kani pod nga form pod ni nga justice administration is para sa victim o sa offender. Tagitagan sila favor para maadyo ang ilang gipinaglalis. Kung sa mga ilang gipinaglalis, tagaan sila og intimate knowledge. So kuanan sila og kanang rason kung nganong unsa ilang gipinaglalisan, unsa ilang giawadyan, unsa ilang kuanan sa usag-usa. So tagaan sila inana. So consequently, since the barangay chairman, who is the chief executive officer at the village level, is also the chair of the lupon, he or she can link the parties involved in productive and meaningful endeavors and address the root causes of the contributory factors to their problems, which may be represented in the community which she heads. These community factors may include the lack of employment, the presence of vice, negative peer influence, and so forth. Thus, the early detection of positive offenders and the corrections of their negative behavior can hopefully be better addressed in a manner that is more responsive and relevant to them through the Katarungang Pambarangay, which present their further involvement in the crime and offenses. So, since ang barangay chairman man maoy ang chief executive officers diha nga village or diha nga barangay, ang chairman pod ang maoy kuan sa lupon murag head kibali inana. So siya malinks ni siya sa duha ka parties sa kanang sa victims ug sa offenders inana. Meaningful ni siya magkuan ni siya og meaningful or maningkamot ni siya og
address para maka-contribute din sa factors kung unsa man gajud ang ilang problema mga gipang kuan unsa medyo ijong giharap nga problems in ana. So uni si Jamoy magrepresent din sa community mo ay mo kuan o para maadyo ang ilang gipinaglalisan inana si ang mo kananang mo pa-okay sa tanan inana kay si man ang head sa kuan, head sa community. Si kay bali ang mukuan og peace and order.